Nika emotin tretan ngasteteh masalah niat mun mayyit bada ada usolli ala hadal mayyiti fardhon lillahi taala. Tabacak matura niat kaula majengakin mayyit ada gula fardhu karena Allah taala. Ya turen. Mun mayyit jauh kau tu sebutnya mana Pak? Kan mun mayyit jauh apa jang nang masjid ada mayyit lagi. Nakin sebut majengakin mayyit saya gula. Tetapi mun mayyitnya mana Zaid usolli ala mayyiti Zaidin niat kaula majengakin mayyit Zaid fardhu karena Allah taala. Allahu akbar. Makmuman lagi. Imaman. Sebutnya mana? Mun orangnya jauh. Ni kada imam atau beda orang sahabat yang ketibi. Amma ke makmum paling saya di makmum tretan. Bayang makmum jenazah na beda yadang atau jenazah na jauh. Mun tadi makmum oleh sana kabain mun tadi makmum cak matura. Niat kaula majengakin mayyit saya bajengaki imam. Fardhu karena Allah taala sampean makilo nyebutnya mana? Makilo ngajak hadal mayyit. Cukup niat kaula majengakin mayyit saya bajengaki imam. Keng ingin lah beri fardhon lillahi taala. Cak matura mun cak arabah usolli ala man shalla alaihi al-imamu fardhon lillahi taala. Niat kaula majengakin mayyit saya bajengaki imam fardhu karena Allah taala. Ni ke masalah niat. Intina saya ngajak sampai berdelok majengakin. Tetangga saya tolong ni ke terakhir. Ni ke majengakin yang mati kaham. Kula minta kesadaran kita ngodotan khususnya tori majengakin kapi. Tori majengakin kapi tretan. 40 orang kan banyak tetangga Pak Bakar. Ni kesadaran. Sepaling akhir ni kapi lagi bini pesan kula. Seporana mayit waktu berdelangker ni ketepang itam pelaki bi Allah. Itam pelaki udah nama barofi. Eko bi malaikat. Ha cempolakin tala ibalain. Mula lambak surau bagus sete kaki mati nak. Kula bahasa makin gak dintok kewajiban selanjutnya. Panapanya mana tentang majengaki orang mati. Majengaki orang mati tantretan laki sedaja nike emotin. Orang majengaki orang mati gak dintok nike pertama kewajiban dek ke orang laki. Teti wajib orang gak dintok majengakin nike kewajiban dek keke laki meloloh. Mbah ring bini semajengakin laki ada majengakin sekali lo sah. Lo cukup. Teti pertama wajib dek ke ring laki. Mau ada ring laki sesepuh ngalai dek nomor 2 ring laki selok sepuh sedang udah. Lo apa? Bahkan ketika ada maki kelok pelik lo apa? Kiai sepelik ada tapi karena kanak kene tamis umur beto umur belu ni kalau anak bapak kalau sebalik ada. Tapi emotin tabun ulama tantretan sedaja ketika seumpama kula pentah hukum timin nang hukum sewajib reng laki sebalik ketika apa jang situng bain reng laki cukup dalam majengakina. Tapi mau ada orang laki balik lo anapah nak kanak kene selok balik tapi kor tamyiz lah. Sekojak tamyiz oning ada RTB oning akira RTB ni tamyiz. Tapi ulama nak kanak tamyiz oleh majengakin karena aban kilo masa akil balik aban kilo balik reng bini wajib nyoroh. Reng bini wajib nyoroh. Contoh sebencaran ada kapi laki enggak ham. Deba denara ni gini umur 7 tahun. Ni kewajib dareng bini cong ayo kaki majengakina. Mun nek bini lo nyoro tak cukup tretan. Ana bagana ki kilo balik kilo to pepa kon Allah. Se to pepa kon Allah ki laki ada kapi nek bini sebalik. Nek bini majengakin bani lakon. Sebab nak kanak laki kilo kalik ndak remah wajib nyoro dak sebine. Ayo fajengakin bahkan bi ulama suruh paksa. Ketika lo bisa majengakin atau ada sama sekali ring bini makin nomor 3 kenging majengakin sekampung ke bini kapti contoh sekampung bini kapti jadi makin ada bini cukup majengakin tak bunuh lama cukup majengakin senajan baru majengakin pak ring laki datang tak usah majengakin boleh cukup bila kebang majengakin bini ada laki sama sekali tak emotin tung saya nomor 2 tantretan saja emotin.
orang wajib ngaki orang mati kat dinto mersitung wajib hukum. Tidak segala sewajib apa jengakian kat dinto mun mayyit Islam ngak gila sebenting ke atas 6 bulan odi mati nikah hukum wajib penjengakin. Atau sebelum 6 bulan lahir ke odi kelun pas mati wajib penjengakin. Amma sebelum 6 bulan keluar mati celing. Mana bentuk orang lo wajib penjengakin. Lo bentuk orang sebelum 6 bulan parasit keluar mati dari kagak ngembuk celing. Bentuk orang gay neka emotin keng wajib telok wajib pandiin wajib puntuk wajib pendem haram penjengakin nikah. Pokoknya kalau 6 bulan artinya mon keluar mati tak wajib penjengakin. Termasuk seloleh penjengakin orang mati syahid dalam perangan mujahidin kor mati perangan. Termasuk seloleh penjengakin kia nggak itu orang yang mati perangan. Mas boleh berhukum haram penjengakin. Kelak wajib orang Islam kelak syarat dah. Berharap berjengakin basirah. Ni kedua, nomor tu orang semati peperangan. Nomor 2, wajib lahir sebelum 6 bulan dalam keadaan mati. Ni kemudian termasuk si haram berjengakin orang kafir pun mati haram berjengakin. Kemudian tantretan sedaja syarat orang menjengakin yang mati kat dinto persis bi syarat bajang kau tu andi wudu kau tu ada najis ban kemudian tantretan sedaja beli kaki enggak ham cetak dek ka nikah ki kepada pon ngan nikah sampai baba mari kan to cetak ke aja sengak le masjid kemudian dari pemandian tantretan sedaja dari pemandian ngateng mayit kak dinto makun cetak baka ada monso baka ada ya toren gini ka makro tantretan cetak ka ada asyraful a'dha tebun ulama ngateng dari pemandian dek langkar dari langkar dek kuburan mayit ajalan cetak ka ada dikemutin. Pas emotin ketika orang apa aja nggak dinto, orang menjengakin reng mati nggak dinto, rukun apa itu? Bigul cepat ke selakas. Nomor situ nggak niat. Jadi bahasa bigul niat. Nomor 2 rukun 4 takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4. Mun sengaja tambahin 5, 6 betok, lo fatal lo anapa. Keng paling penting kita sadari bahwa rukun pejang jenazah nomor 2 takbir 4 mun bade sengaja takbir 5 takbir 6 lo betal arti tak betal tak mana mun sengaja tambahin keng wajib 4 ngadin to nomor 3 rukun pejang natik untuk orang sebisa natik mun lo bisa natik silahkan lagi. Nomor 4 tantretan sedaja rukun pejang kak dinto maca Fatihah. Esa ababun ka imam bayin. Tapi bumbu mana pejang rumah pejang jenazah lo apa makmum ya toren. Tapi kak dinto lo biasa cek kaprah dadi tutup sekali kak ham. Sampai buka ayo pejang berataran ke budi nih. Ngerti tinggal. Keng tapok entar ke Mekah dalam teka ke Mekah kapsi. Entar masjid lain atau jenazah nek bini silakan mau jengakina. Ingin mertung niat nomor 2 4 takbiran nomor 3 kudu natik mun bisa nomor 4 wajib maca Fatihah sahabat ka imam Fatihah sahabat takbir pun ka imam nafain Fatihah oleh takbir pertama Fatihah oleh takbir nomor 2 Fatihah oleh takbir nomor 3 Fatihah oleh sahabat takbir nomor 4 dan badan sepenting maca Fatihah ini kan nomor 4 nomor 5 manarto rukun pejang jenazah wajib maca salawat marina takbir nomor 2 nomor 2 lo oleh SCN kutu selawat nih keteritan. Nomor 6 rukun jenazah kali itu wajib doa untuk mayit sahabat takbir nomor 3. Lo dia dah pindah. Mon doa kutu mar takbir nomor 3, mon selawat kutu takbir nomor 2, mon Fatihah umum takbir pun ke imana. Arti nomor 7 terakhir rukun pejang ngolok salam. Amma praktek taritan sedaja emotin. Praktek majengakin bajang reng mati kak dinto. Cenga. Takbir pertama Allahu Akbar. Takbir nomor 2 Allahu Akbar. Takbir nomor 2 kutu selawat.
Semacam selawat Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Sepenting selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Paling saya selawat tahiyat innaka hamidum majid sampai ke kasah. Takbir nomor 3 Allahu akbar doa Allahumma ighfir lahu cukup. Allahumma ighfir lahu warhamhu cukup. Ni kepotu bareng takbir nomor 3. Amma takbir nomor 4 isi salam Allahu akbar ngalok salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Enggak ni ke prosesnya. Jadi kami ingin menyadarkan selain bahwa ngaset ini ke mayit tepat minta syafaat dak puluban ajunan nang nika para ibu. Ni ke mayit tepat puto dak doa, ni ke pertolongan terakhir kita dak datang ke sesetan. Jadi mohon maaf kaham, dak Pak Bakar, dak Pak Hashim, dak Pak Muhsin, dak Pak Rafi'i, dak Pak Narto, dak seteja ba ni ke pancaran torek mon tepang mayit lampun badeneng. Langker gelanon li ali ayo ni keselebih fokus etempeng gelanon laku selain macam ketarok penting tapi singak ceking macam ketarok meloloh mengikabai kesadaran anapa Rasulullah tabuakin mon sampai terus sab semajengakin ada majid subur Allah taala terus sab ini paling penting detik banyak orang praktek nama masyarakat ketika hasan majengakin buru kebudina langgar kafe kan baru kemudian jedeng kafe apa jangki air kena ibu lah ni kekula banajunan sebagai tetangga teretan banyak mayit ni sebelum pajengakin banyak tu sana tapi ketika majengakin sebuah kafe itu sana Nabi Allah biar kanjeng Nabi mon sampai majengakin 40 orang aroi terima tu sana terima duaan kafe orang semajengakin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa pangeran sepurakin kerja ban emotin sekadar tantretan saja emotin sehingga orang majengakin reng mati kak dinto tantretan kana kaham ya tur kana kaham paling saya anjuran di kanjeng Nabi karena beri hadis mon sampai terus sab hari orang sebarotusan di ulama paling sopone sebocak terus sab 6 makmumah tong sab osok 2an kentok cekele mau orang ke besar apa jadi Quran 6 makmum 6 cukup jadi selesai mereka syutingan ngain posisi imam atau orang yang asolat ketibi munfarid ni keceling mon mayit laki peloros cetak teretan mon mayit bini peloros bengkong khusus imam atau bejang ketibi tapi makmum paling saya paling sukone 6 makmum nggak nikah. Nama boleh makmum 10, 20, 30 alhamdulillah pada terus sab merah Nabi ka hamun jenazah terus sab kena apa terus sab ka ham orang ni seria lah ni ke di Rasulullah bi Imam Nawawi paling sekone 6 orang nah ni ke Pak Yusuf bahkan jabun Imam Nawawi mun ternyata ni 5 makmum 6 imam niki imam contoh situng darah makna pemaksa nak nikah bi Imam Nawawi paksa akin sekali suruh persembahan makmum pertama bi imam yang kemudian didik terongan oleh telosap ke dari tero jengah aja telosap ni kembali suane kan lemak bain keng imam ben makmum pertama semua rampak nikah banengain orang majengakin ring mate otu majid pada sebereen mun ngadan bi majid tak bede kadang mun majid semua jengakin atusan ulama kadang bersung ngadan bi majid deretan bede sebereen mau ngabaran bi majid losa lah kau tu mate muran bi majid bane emotin tang deretan sedaja majid posisi tep napanya mana bede ikanan orang sabajang serna jadi mun nang Indonesia majid olo kada aja cak bawa lo kalau olo kada aja ngerti Syekh Ismail Utsman Zain mufti Syafi'i Mekah sehingga macam kitab mutaakhirin karena ulama 500 tahun ke bawah ngasih maus karena saya maksud gak bisa secara zahir lafal atup kelau dari tan tapi para ulama betepak sehingga ada mana kelab kelau ada tup gede aja macam sang Indonesia jadi cak bawa ingat nikah gelanon tinggal leki selain ku lebih kaham to nikah dari terus apa saya emotin deretan saja semakin Pak Narto mun nabeng orang lacapu abajang nikah paling banyak galero nikah kaham abajang ketibi mun abajang ketibi pesemak ke jetak somba mana otak kaham banyak makmumah nikah kaham abajang la oleh du takbiran
Allahu Akbar, takbir pertama. Allahu Akbar, takbir merdua. Berarti korang 2 kali kagak mana deh. Nyetek lun. Pakula datang ibu di. Nek orang mun slow, neng panabang dia ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engki mono, neng cai imam mulai 2, tapi beningak ni cara nala. Cetikan kak dim imam takbir sampai la norok nyampung. Imam kan takbir nomor 2, macam selawat, macam gak ham Allahumma sholli ala Muhammad. Kula masuk, karena kula takbir pertama ai se Fatihah, Allahu Akbar, kula Fatihah, tak ham selawat. Takbir mertelok aham. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu. Kula takbir nomor 2, Allahu Akbar, kula macam selawat. Tak ham merempak, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu maknika. Kula takbir mertelok, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kaham salam, assalamualaikum warahmatullah, salam kaham, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kula nambah deki pak, nambah rakaat tapi kan takbir. Kala ngetung kula Allahu Akbar, pangolok salam. Banyak orang nabang dari ada ke. Melan atau orang ngaji. Saya ngak banyak orang Pak Narto, lo apa aja ngakin takut keliru. Lah tori ajar menjengaki mayit ni kegampang teretan. Tadi mengelok nyapo ngak gele. Lan abang nyerai ni budi takbir deki. Tung. Pas boleh termasuk menjengaki mayit tan teretan sedaja emotin. Orang menjengaki mayit kak dintok mon ke tibi kan gele gak intok. Mon bine nengkak dintok ke tengah. Amma makmum ngak ni kebiasa. Pas emotin lengki kaham, lengki. Mesana. Kula nikah praktek sewajib takbir kan 4, sewajib lo nengoba salawat kotu bernomor 2, Allahumma ighfir lahu kotu bernomor 3, Fatihah ka imam bayin, tapi paling saya Fatihah sabak ada bikula sabak nomor 4 ya toren, bikula sabak nomor 3 bareng doa ya toren, kula sabak nomor 2 bajeng bareng salawat ya toren, tapi paling saya ada tung. Pa nomor 2 tantretan sedaja emutin mon mayit kilo balik kina nak kanak kan orang Allah ni kering swarga ni kah sengak le mon mayit nak kanak kene manarto embuin Allahumma ighfir lahu bani Allahumma ighfir lahu maloloh Allahumma ighfir lahu wasembuin Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi pangeran pengambeakin nang akhirat ya Allah ni kedua cak maturuna pangeran penyambeakin kini kalanceng tapi kan ni ketok cukup. Jadi mun nak kana kene Allahu Akbar takbir mertelok Allahumma ighfir lahu warhamhu cukup. Paimbuin mun karena nak kene embuin Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi wa dhukhran wa idatan wa tibaran lancang tapi kan ni cukup. Melan sia kok takok li ali doa nang takbir mertelok cukup Allahumma ighfir lahu cukup. Salawat Allahumma shalli ala Muhammad cukup. Terakhir masalah niat emotin beri bertanya niat niat mayit kak dinto orang menjengaki mayit oleh mayit hadir nak nikah oleh mayit jauh baru Jakarta baru Surabaya jauh emotin mon mayit hadir niat mayit nikah usolli ala hadal mayyit coba tinggal malelok posang kami hanya praktek sampian teretan laki bini cukup ala hadal mayyit malelok melarat makelok ngoca ala hadhil mayyitati lo anapa cukup ala hadal mayyit cukup arti jadi usolli ala hadal mayyit fardon maka ada kifayahnya lo anapa jadi cukup usolli ala hadal mayyit fardon mon imaman beri imaman mon makmuman beri makmuman mon ketibi ki senekah usolli ala hadal mayyit fardon lillahi taala oh tak baca matur aja insyaallah taala ngerti kabeh ke cak matur pangeran menjengaki nenek mayyit ni kan fardo karena Allah taala asal sepenting pada fardo nah ngerti jadi ala hadal mayyit kiai mon bini beri Allah firlah engki tapi mengaku Allah firlah boleh laki yang ngucap Allah miflah oleh lo apa dan badan aku ikat imam sampean tak repot masalah ni banyak orang yang lo banyakin karena takut ke nikah tingkat Allah firlahu kapi cukup arti nikah emotin teretan ngasteteh masalah niat mun mayyit badaya ada usolli ala hadal mayyiti fardon lillahi ta'ala tak baca matur niat kau le menjengakin mayyit ada gula fardo karena Allah taala ya turen mun mayyit jauh kau tu sebutnya mana pak
Kan mun mayit Jawa bajang nang masjid ada mayit lagi. Nakin sebut menjengakin mayit saya gula. Tetapi mun mayitnya mana Zaid, usolli ala mayyiti Zaidin. Niat kau lah menjengakin mayit Zaid. Fardu karena Allah Taala, Allahu Akbar. Makmuman lagi. Imaman. Sebutnya mana? Mun orang jauh. Ni kada imam, atau ada orang sahabat yang ketibi. Amma ke makmum, paling saya di makmum teretan. Baik makmum jenazah na badaya adang, atau jenazah na jauh. Mun tadi makmum oleh. Sana kabain mun tadi makmum cak matu dah. Niat kau lah menjengaki nama mayit, saya menjengaki imam. Fardu karena Allah Taala. Sampai makilo nyebut nyaman lah. Makilo ngajak hadal mayit. Cukup. Niat kau lah menjengaki nama mayit, saya menjengaki imam. Keng ingin lah beri fardon lillahi ta'ala. Cak maturah mencak apa? Usolli ala man sholla alaihi imamu fardon lillahi ta'ala. Niat kau lah menjagakin mayit, saya berjagaki imam fardo karena Allah ta'ala. Ini ke masalah niat. Intinya saya ngajak sampai berdolok menjagakin. Tetangga saya tolong ni ke terakhir. Ini ke menjagakin yang mati kaham. Kalau minta kesadaran kita ngodotan khususnya tori menjagakin kapi. Tore menjengakin kapi teretan. 40 orang kan banyak datang ke Pak Bakar. Ini kesadaran. Sepaling akhir ni kapi lagi bini pesan kula. Seporana mayit waktu berdelangker ni ketepang itam pelaki bi Allah. Itam pelaki ko dalam mabarofi. Eko bi malaikat. Ha cempolakin talai belain. Mula lambat surau bagus setek kaki mati nak. Talai belain. Oleh lambat mengkok surah bajang, surah becek, sekaki sedih mati. Apa lo kasta? Artinya mayit tepat berdekat dintok, ni ke zaman tepat kasta na mayit teretan. Jika dintok perengakin, pesan abdina. Jika dintok inti pemesan ulama, saya ngajekkan ngakanan sekamar bi mayit ke. Mohon maaf, ni ke tori obe dek macara teretan. Orang ngakan sekamar bi mayit. Ni kedua hukumah. Nomor situng haram. Bernikah pendapat ulama. Haram tu saja. Gelanon sampai mayit. Naudzubillah kaham so sapor tapor nangis. Aku lengakan setip. Dem kaham bersang. Ki makilo nokol ni kagagula. Ki ate engko dem magatang ber yak tubang so sangakan nyaman. Sana kacukan ni katereta. Milana sengajakan ngakanan sekamar bi ulama sila seneka. Mung kakilo bisa kecuali sekamar beriin tabir na atas. Saya ngajak para maham, jak salah maham kami membahas masalah kak dinto. Ternyata kami dituju Wahabi. Kiai Wahabi lodak dan asing majid. Bane lodak dan asing majid. Ata anak sedekain silahkan. Tapi yuk aturan membeli ke hukum teretan. Mun segamar bi majid selangker, ni ke hukum haram. Setan pun tanah bunuh ulama, ni ke kelakuan tak saya ke. Makruakin makro sadida bi ulama. Tapi kelak mun lok ngundang gelanon, mun lok baci. Jadi usahakin lah, mainan aku lek masya-Allah nang leban gak dintok masya-Allah. Ni ke majid memang kan gelun, antos gelun ga, entot ke ustaz. Napa itu bidem. Napa itu? Ya toren lok kudu medaer bu. Tinggal coba ada sampean. Tapi kula montro medaer ni kak bodoreng dicoba datang. Ya toren kencak bepolong di masjid. Nang kenangan lain. Mon paham ngak kak dinto, biasanya saya dipermasalahkan. Bani polong di masjid apa? Ada erin orang saziaron ke mereka saya tentang. Loleh mau keluar nasi. Ni koleh kak imam cerita ngak kak dinto. Bi kanjeng Nabi isna'u li Ali Ja'far ta'aman wa binina Ja'far tebang ke setan ayo datang ke ngabiakin nasi dia. Kanjeng Nabi lu alarang ngabiakin nasi dak keluarga Sina Ja'far. Secara umum artinya ndak remah silahkan bertabaran nasi. Sidina Abdullah bin Abbas ketika mendem salah situng sahabat abali dak rumah duka ada eri kak disah. Keng semangken sekotu bapak napa tori obe sekone demi sekone cek ngakan kadengan. Kadang tujuh kain tok majid ke. Sepora. Ekatela majid na nika. Nika kan tebang sosa, Bu. Nika tebang sosa nangis gelanon sepora na. Tori barang selok setel obagan didik teretan. Melan ndak senempuan nemunin tamoy. Kadang mon lo oneng cerita nak tetangga beri daerah pakai cerita. Aduh keluar darah kabeh gelek.
Aduh ngak nikah. Demo orang sadar barai pu. Jadi perapian tu deh. Perapian bertepaan kan sekonik. Ketika beda orang pelayat tebang ada tebang nikah, cak bentar bareng sih. Nikah emotin tung. Jadi nomor 2 kaham tak langkung. Mun bisa napakin trauma daerah pemangkat ke lumayit. Deki atur ibu di. Nikah rempah kesampian sesepuh kampung untuk mempaham dekat sebab. Se nomor 2 nikah penting nyonon sejali alik. Sedaja pukempuk senga mun alabat de orang kesehatan senga cala gelak ke senga ni ketebang nangis tapi kesusaan banyak kadang abak tepang alabat arokol apa dadak gelak biteng tapi kadang gelak de meriak lah tore pedinas teretan kita tepang berduka berkabung. Jadi tolong lebih-lebih nang tahlilan secara umum. Calak gelak tuan rumah tepangan di cacat sebari ahlul musibah keluarga almarhum. Ngerti. Jadi tolong pedini sakin. Cek. Ni kan deki insyaallah kita bahas tepak ngateng mayit dak kuburan. Ngerti? Kan gak lintok tanteritan saja 2 poin kita bahas untuk mayit ben bejengakin yang mati. Insyaallah malam Sabtu yang akan datang 2 malam kita polong season terakhir ngopuraki mayit. Arti ban kula parlo de para ipuh kami akan membahas bareng sahubungan bi mayit bani kalau kun mendem melolo lah kena mendem bani lakon kita atau sahadir lah kula parlo kesampian kita bahas seputar orang mun kesehatan dalam macarana orang mun kesehatan secara Islam bahas insyaallah nang malam Sabtu sebagai datang esok datang kapi malar mantar lancang umur amin Allahumma